අයිබෝවන් ශ්‍රී ලංකාවේ ජන සංයුතිය තුළ වතුකර ජනතාවට හිමිවෙන්නේ සුවිශේෂී ස්ථානය. ඔවුන් අපේ රටේ ආර්ථිකය වෙනුවෙන් දක්වන දායකත්වය සැබවින්ම අතිමහත්. 1980 දශකයේ අගභාගයේදී සහ 1990 දශකයේ මුල් භාගයේදී වතු පෞද්ගලීකරණයට ලක්වීමෙන් අනතුරුව ඒ වතු ජනතාවගේ සුබ සාධන කටයුතු වෙනුවෙන් සුවිශේෂී ආයතනයක් බිහි වෙනවා. එය නවින් වැවිලි මානව සංවර්ධන භාරය. එම ආයතනයට වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කරන්නට රාජ්‍ය මුදල් ආයෝජනය කිරීම සඳහා ප්‍රජාමූල සංවිධානයක අවශ්‍යතාවය මතුවෙද්දී ඒ අවශ්‍යතාවය සපුරාලමින් වතු සේවක නිවාස සමූපකාර සමිතිය නම් වූ විශේෂිත ආයතනය ස්ථාපනය වෙනවා. ඔවුන් රත්නපුර කලාපයේ වතු 59ක් පුරාවට විවිධ වැඩසටහන් විවිධ ව්‍යාපෘතීන් දියත් කරයි. අද වෙද්දී වනිස සමූපකාර සමිති බැංකු ක්‍රමයක් ණය යෝජනා ක්‍රමයක් දක්වා වූ ඉතාම ප්‍රශස්ත මට්ටමකට තමන්ගේ කාර්යාවලිය දියත් කරලා තියෙනවා. මේ අතරේ ප්‍රජා සංවර්ධන පදනම වීෆෙක්ට් ආයතනයට සුවිශේෂී යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ වනිස සමාජිකයා ශක්තිමත් කිරීම හරහා ඔවුන්ගේ නිවාස වාසස්ථාන ශක්තිමත් මට්ටමට ගොඩනංවන්නට වීෆෙක්ට් ආයතනය මේ යෝජනාව සහ මුලින් මුළුමනින් ඒකමතිකව අනුමත කරනවා. වීෆෙක්ට් ආයතනයේ මූල්‍ය සහ තාක්ෂණික සහයෝගය මත රත්නපුර ප්‍රජා සංවර්ධන පදනමේ මෙහෙයවීමෙන් රත්නපුර වැවිලි සංවර්ධන භාරයේ සම්බන්ධීකරණයෙන් වතු ප්‍රජාවගේ කුසලතා සංවර්ධනය කර ඔවුන් ව්‍යවසායකයන් බවට පත් කිරීමේ ඔවුන්ගේ වාසස්ථාන ගොඩනැගීමේ සිව් අවුරුදු වැඩසටහන යටතේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් තෝරාගත් වතු 5ක් අලලා ක්‍රියාත්මක වන ආදර්ශයක් ලෙස මෙම වැඩසටහන දියත් වෙනවා. එහිදී වැවිලි මානව සංවර්ධන භාරයේ සම්බන්ධීකරණයෙන් තෝරාගත් රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ වතු වන අගලවත්ත වැවිලි සමාගමේ කිරිබත්ගලවත්ත, පුස්සැල්ලාව වැවිලි සමාගමේ පුස්සැල්ලවත්ත, බලංගොඩ වැවිලි සමාගමේ පෙට්ටිගලවත්ත, කහවත්ත වැවිලි සමාගමේ වැල්ලඳුරවත්ත සහ හපුගස්තන්න වැවිලි සමාගමට අයත් හපුගස්තැන්න තේවත්ත යන වතුයායන් තුළ මෙම වැඩසටහනේ ආදර්ශයක් අඛණ්ඩව වසර 4ක් පුරාවට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා. එහි දෙවන වර්ෂයේ අවසානයේදී සමස්ත කණ්ඩායමේ දායකත්වයෙන් ප්‍රතිඵලය ගෙන හැර දැක්වීමකුයි මෙලෙසින් දියත් වෙන්නේ. I'm Anur Ekanayaka, the Regional Director of Plantation Human Development Trust, Ratnapura region. I take this opportunity given to me to express myself on the program of habitat development, the cooperative-led housing and habitat development, the project in plantation sector what we undertook with the assistance of VFECT and through CDF, the Community Development Foundation, and it really helped. This was being a pilot project. We did it for 5 estates within the region, where we all together we have 59 estates. So we are in the concluding of the second year, and it is very effective. Where in the past we didn't get an opportunity to work with our EWHCSS or Estate Worker Housing Cooperative Society, and self-sustainability is the main target we had, and I think with the implementation of the program during the last 2 years, we have seen a significant difference in improvement for those beneficiaries who were given the opportunity of self-sustainability, and strengthening of EWHS or again the Estate Worker Housing Cooperative Society to happen simultaneously with this program, and for the sustainability it will be one of the great opportunity that was given to this specialized attention what is needed to this community
is really happening through this program, and I must thank the VEffect for their sponsorship or the investment for this program, and CDF or the Community Development Foundation for coming up with VEffect to us in making this implementation. And I must thank VEffect and CDF for their generous contribution, and the region having 59 estates with 113,000 population, we are catering only for 5, and the pilot as a pilot project we see the improvements, we see the significance of betterment for the community, and on thinking on that line, what we need is to increase the number of estates to be facilitated through this program in time to come, and to make the community strengthen through the EWHS or the Estate Work Housing Cooperative Society. Thank you. මේ මොහොතේ අපි රැඳී සිටින්නේ බලංගොඩ වැවිලි සමාගම යටතේ ක්‍රියාත්මක වන පෙට්ටිගල වතුයාය තුළ. මේ සූදානම මේ සමූහයේ රැඳී සිටින අපේ වැඩසටහනේ ප්‍රතිලාභීන් සොයා පියමයි. அனைவருக்கும் வணக்கம். எனது பெயர் சந்திரசேகரன் சஞ்சு. இவர் வந்து என்னோட அண்ணா, அவர் பேர் சதீஸ்வரன். நாங்கள் வந்து பலாங்கொடை பெருந்தோட்ட அபிவிருத்தி பலாங்கொடை பெருந்தோட்ட கம்பெனியின் கீழ் இயங்கும் நியூ பெட்டிகளை என்ற இடத்துல வசிக்கிறோம். எங்களுக்கு நாங்கள் வந்து எங்களோட தோட்ட முகாமைத்துவம் அதோட உதவியோடையும் VEffect, CDF, பெருந்தோட்ட மனிதவள அபிவிருத்தி நிதியம் அவங்களோட சப்போர்ட்டோட எங்கள் இளைஞர்கள் எல்லாத்தையும் ஒன்று திரட்டி எமது தோட்டத்தில் ஒரு மீட்டிங் செஞ்சாங்க. அந்த மீட்டிங்கில் வந்து நாங்கள் யார் அப்படின்றத அறிஞ்சுக்கிட்டோம். எங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா, நம்ம செய்கிற வேலையை தவிர்த்து வேறு ஏனைய வேலைகளில் எங்களுக்கு வருமானத்தை எப்படி கூட்டிக் கொள்வது அப்படின்றத சொல்லி கொடுத்தாங்க. அதன் மூலமாக எங்களை ஒவ்வொரு குழுக்களாக பிரித்து ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. ரத்னபுரம் ட்ரைனிங் சென்டரில் கைத்தொழில்னா என்னது, கைத்தொழில் எப்படி செய்யலாம், அதை எப்படி நம்ம செய்கிற தொழிலில் எப்படி பிஸ்னஸ் பண்ணலாம், அதுலேருந்து எப்படி வருமானம் பெற்றுக்கொள்வது, அப்படியான நிறைய ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. ட்ரைனிங் கொடுத்ததுக்கு பிறகு ட்ரைனிங் கொடுத்த பிறகு எங்களுக்கும் கைத்தொழில் செய்யணும், கைத்தொழில் மூலம் ஏனைய வேறுபட்ட வருமானங்களை நாங்கள் திரட்டிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி நாங்கள் ஒரு கைத்தொழில் சாய்ஸ் பண்ணோம். அதுக்கு பிறகு எங்களுக்கு வந்து காளான் வளர்ப்பு அப்படின்னு ட்ரைனிங் ஒன்று கொடுத்தாங்க. காளான் வளர்ப்புக்கு வந்து எங்கள்கிட்ட போதிய வசதியும் காலநிலை வேறுபாடு இருந்தனால நாங்கள் காளான் வளர்ப்பு இல்லாமல் நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பை தேர்ந்தெடுத்தோம். நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பை தேர்ந்தெடுத்து நாங்கள் இப்போ ஒரு 30 கோழிங்க கிட்ட வச்சுருக்கோம். அதில் வந்து தாரா 2 ஜோடி தாரா வச்சுருக்கோம், தீக்கோழிகள் 2 ஜோடி வச்சுருக்கோம், மான் கோழி 1 ஜோடி வச்சுருக்கோம். மற்றது நிறைய நாட்டுக்கோழிகள் இருக்குது. இந்த நாட்டுக்கோழிகள் வளர்ப்பில் வந்து எங்களுக்கு ஏனைய வருமானம் கிடைக்கிற மாதிரி கோழிங்க 15 கோழி இருக்குது, முட்டையிடுற கோழி. அந்த கோழி வந்து ஒரு நாளைக்கு 15 முட்டை இடுது. அந்த முட்டை வந்து நாங்கள் அன்றைக்கி எங்களோட எஸ்டேட்குள்ளேயே நாங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கிறோம். அந்த கோழி அது வந்து எங்களுக்கு மேலதிக வருமானமாக போதிய அளவான வருமானமாக இருக்குது. அது இல்லாமல் எனது அண்ணா வந்து கோழிங்களோட இன்னும் கொஞ்சம் ஆடுங்களும் போட்டு வளர்க்குறாங்க. அதுவும் எங்களுக்கு ஒரு 6 மாதம் 7 மாதத்துக்கு இடையில் ஆடுங்களை விற்று அது ஒரு வருமானமாக காணப்படுது. மேலும் வந்து எங்களுக்கு ட்ரைனிங் இந்த ஒரு வேலைவாய்ப்பு இல்லாமல் கொடுக்குற எஸ்டேட் வேலையை மட்டும் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க எங்களுக்கு வந்து இது இல்லாமல்
வேறு வேலை செய்யலாம், நம்ம வீட்டு வருமானத்தை கூட்டிக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு பார்ட் டைம் ஜாப்பாக எங்கள் வீட்டு தோட்ட முகாமைத்துவத்தோட பெருந்தோட்ட மனிதவள அபிவிருத்தி நிதியம், விஎஃப்எக், சிடிஎஃப் நிறுவனம் அவங்கெல்லாம் வந்து எங்களை ஒன்று திரட்டி எங்களுக்குள்ள சுய கைத்தொழில் ஒன்று செய்யலாம் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வத்தை உண்டுபடுத்தியிருக்காங்க. இந்த ஆர்வம் வந்து எங்களுக்கு ஒரு வெற்றி கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்குது. என்னென்னா நாங்கள் வந்து கோழி வளர்க்குறதுல அந்த 15 கோழிடுற முட்டையை வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணாலும் மற்ற இருக்க சேவல்களை வந்து நாங்கள் 6 மாதத்துக்கு ஒருக்கா ஒரு சேவல் வந்து 1500 ரூபா 2000 ரூபா படி விற்கிறோம். அதோட அந்த சேவை விற்கிறோம். மற்றது தாரா முட்டை இடுது, ஒரு ஜோடி இருக்குது. தாரா முட்டையும் எங்களுக்கு விற்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குது. எங்கள் தோட்ட முகாமைத்துவத்தோட உதவியோட சிஎஃப்எக்ஸ் நிறுவனத்தால் எங்களை ஒன்று திரட்டின நாங்கள் இந்த டீம் வந்து அடுத்த வருஷம் என்ன எதிர்பார்க்குறோம் அப்படின்னா, எங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வளங்களை கொடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் மிகப்பெரிய ஒரு பண்ணையாக செய்கிறதுக்காகவும் பண்ணையாக அந்த கோழியின் வளர்ப்பை வந்து நாங்கள் ஒரு பெரிய ஒரு இதாக செஞ்சு அடுத்த வருஷம் வந்து அந்த கோழியிலேருந்து எங்களுக்கு கிடைக்கிற அந்த முட்டையிடுறது, கோழி இறைச்சிகள், சேவல் விற்பனை அதெல்லாம் வந்து நாங்கள் ஒரு பெரிய ஒரு அளவில் செய்யலாம் அப்படின்னு எங்கள் குழுக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒத்துழைச்சி இதை பெரிய ஒரு அளவில் பெரிய ஒரு பிஸ்னஸாக செய்வோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். அதை நினைக்கிறதோட எங்களுக்கு வந்து இந்த சிஎஃப்எக்ஸ் நிறுவனம், விஎஃப்எக், சிடிஎஃப், பெருந்தோட்ட மனிதவள நிதியம் இவங்க வந்து எங்களுக்கு பெரும் உதவி செஞ்சுருக்காங்க. என்னென்னா எங்களுக்கு வந்து பார்ட் டைம் ஜாப் ஒன்று செய்கிறதுக்கு ஒரு ஆர்வம் கொடுத்துருக்காங்க. இதனால் எங்களுக்கு நிறைய பயிற்சிகளும் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு கைத்தொழில் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத. இவ்வாறு வந்து எங்களுக்கு கோழி வளர்த்து இப்படி பிஸ்னஸ் செய்யலாம் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வத்தை உண்டுபடுத்தினதோட அவங்களுக்கு வந்து நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன். நன்றி சொல்லும் வகையில் வந்து எமது தோட்ட முகாமைத்துவத்திற்கும் பெருந்தோட்ட மனிதவள அபிவிருத்தி நிதியத்திற்கும் விஎஃப்எக்ஸ் நிறுவனத்திற்கும் சிடிஎஃப் நிறுவனத்திற்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு நாங்கள் இந்த பண்ணையை மேலும் மிகப்பெரிய ஒரு அளவில் செய்கிறதுக்கு மேலும் உதவி செய்யும்படி தாழ்மையுடன் கேட்டு விடைபெறுகின்றேன். நன்றி. අයිබෝවන් මම වික්ටර් රජනිකාන්ත් මම බලංගොඩ වෙවිලි සමාගමේ පෙට්ටිකල වතුයායි සුභසාධන නිලධාරියට සේවය කරනවා. වෙවිලි මානව සංවර්ධන භාරය හා වීෆෙක්ට් ආයතනය සමඟ CDF ආයතනය මෙම විශේෂ ව්‍යාපෘතියට අප වතුයායි තෝරගත්ත. අප වතුයායි මුලින්ම කළමනාකාරීත්ව මේ ට්‍රේනින්ගයක් ලබා දුන්න. ඊට පස්සේ කාරක සභාවේ මෙම්බර්ස්ලා ට්‍රේනින් කර ඊට පස්සේ අපේ වතුයායි සේවක මහත්ම මාත්මියන් පුහුණු කර එමම ඒ පවුල්වල ඉන්න ස්වයංරැකියා කරන්න කැමැති 5 දෙනෙක් අපි තෝරාගත්තා. ඒ කණ්ඩායමට මුලින්ම මේ CDF ආයතනය හරහා ස්වයංරැකියාවක් කරන්නේ කොහොමද මේ බිස්නස් එකක් විදිහට ඒක මේ පරිවර්තනය කරන්නේ, ඒ බිස්නස් එක කොහොමද ඉස්සරහට ගෙන යන්නේ, ඒ සම්බන්ධව සම්පූර්ණ පුහුණුවක් ලබා දුන්නා ඒ ළමයි කණ්ඩායමට. ඒ වගේම ඒ කණ්ඩායමට බිස්නස් එක තෝරගත්ත මුලින්ම අපි තෝරගත්තී මස්රූම් හදන්න අපේ කාලගුණය හැටියට ඒක සාර්ථක කරගන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ ඒ කණ්ඩායම ඒගොල්ලොම තෝරගත්ත මේ වතුයායේ තුලේ ගංකුකුළු ඇති කරන්න පුළුවන්, ඒක සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ ඒ කණ්ඩායම මතින්ම අපිත් ඒකට මේ CDF ආයතනය සඳහා මේ දායක වුණා. ඒගොල්ලන්ට මුදල් ලබා දීලා ඒ මේ ව්‍යාපෘතිය කරන්න සම්පූර්ණ සහයෝගය ලබා දුන්නා. ඒකම අපේ වතු අධිකාරිතුමාගේ සහයෝගයෙන් ගංකුකුළු ඇති කර 5 දිනම දැනට ඒගොල්ලෝ හොඳටම දැන් මේ පොඩියට දැනට පොඩියට කරගෙන යනවා. සාමාන්‍යයෙන් එක්කෙනෙක් ගංකුකුළු 15ක් 20ක් අතර තියාගෙන ඉන්න. ඒගොල්ලන්ගේ දැන් බිස්නස් එක වෙන්නේ දැනට දැන් ගංකුකුළු බිත්තර සහ බිත්තර පමණයි. දැන් බිත්තර විකුණනවා. බිත්තර වලින් සාමාන්‍යයෙන් දවසකට 350ක් 500යි 1000ක් අතර ආදායමක් දවසකට ලබා ගන්න. එක එක්කෙනාගේ අර මේ ගංකුකුළු ඉන්න හැටියට. ඒ වගේම
ඒගොල්ලන්ගේ දැන් මේ දැනට බිස්නස් එක විදියට මාසයකට 15000 කිට්ටිය ආදායමක් ලබා ගන්නවා. අපිටත් ඕනේ ඒගොල්ලන්ව තවත් ඉස්සරහට ගන්න. ඒ සඳහා දැන් අපි දැන් CDF ආයතනයයි VFACT ආයතනයෙන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ සඳහා දැන් තවත් පුහුණු වීම ලබා දෙන්න. ඒට අදාළව ප්‍රතිපාදන ලබා දෙන්න. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ට මේ මැනේජ්මන්ට් ට්‍රේනින්ග් එක, බුක් කීපින්, account keeping ඒ වගේ දේ ලබා දීලා ඒ මේ කුකුල් පාලනය ලොකු මහා පරිමාණයෙන් කරන්න ඕනේ. දැන් අපිටත් ඕනේ දැන් බිත්තර අදලා දැන් අපිට ලොකු සුපර් මාකට් වලට දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දැන් අපි වෙළඳ පොළ ලොකුවට තියෙන ඉඳලා අපිට මෙම වතුයාය ඇතුලේ ලොකුවට මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි දැන් ඒ වගේම අපි ඒ අදාළ ඒ සම්බන්ධව අපිට ප්‍රතිපාදන ලබා දීලා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ලොකුවට කරන්න තමයි අපිත් අදහස තියෙන්නේ. අපි හිතනවා මේ VFACT ආයතනය අපිට ඒ සහයෝගය ලබා දෙයි කියලා. ඒ වගේම මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක තෝරාගත්ත අප වෙවිලිස් මානව සංවර්ධන භාරයට ස්තුති කරන අතර VFACT ආයතනයේ CDF ආයතනයේ අපේ වතු කළමනාකාරීත්වයටත් අපි ස්තුති කරනවා. මේ කහවත්ත වැවිලි සමාගමට අයත් වැල්ලඳුර වතුයාය. මේ සූදානම අපේ වැඩසටහනේ ප්‍රතිලාභී කණ්ඩායම් ඔබට හඳුන්වා දෙන්නට. I'm Kusal Sirivardana. I'm working for Vallandura State under Kahawatha Plantations. We have conducted a VFACT program with our Vanisa members. Actually, they have attended very well, and at the moment they were doing some odd business after the program. I will promise to continue this program in future with the sustainability, and actually I take this opportunity to thank VFACT, CDF and PHDT. Thank you very much. Thanks. මගේ නම මංජුලා. මම ඉන්නේ වැල්ලන්දොර වත්තේ. CDF ආයතනයෙන් අපිට පුහුණු කරා, අපිට උදව් කරා. මම කණ්ඩායමත් එක්ක කරන්නේ මේ ව්‍යාපාර කරගෙන යන ගමන්ම මේ අපිට උදව් කරා මැසිමක් ගන්න එන. දැන් මේ ව්‍යාපාරත් එක්කම දැන් මේ පොඩි වැඩසටහනත් එක්කම තමයි මම කරගෙන යන්නේ. CDF ஆயத்தினையில் வந்து எங்களுக்கு உதவி செஞ்சாங்க. மெஷின் எடுக்கிறதுக்கு உதவி செஞ்சாங்க. என் பேர் மஞ்சுளா. வெள்ளாந்தூர் வத்தையில் நான் இருக்கேன். අයිබෝවන් මම සුබසාධන නිලධාරණිය වැල්ලන්දුර වත්තේ. දැනට අවුරුදු 2ක පමණ කාලයක සිට වැල්ලන්දුර වත්තත් සමග CDF ආයතනය ට්‍රස්ට් එක සමග එකතු වෙලා විවිධ වැඩසටහන් කරා. ඒ අතරතුර සමාජ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය, එතකොට කුඩා කර්මාන්තවලට තරුණ තරුණියන් යොමු කිරීම හා දැනුවත් කිරීම ගොඩාක් කරා. ඒවෙන් දැන් ගොඩක්ම ගෙවල් වල ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය, ඒ කියන්නේ ගෙවල් වල තම තමන්ගේ කටයුතු බෙදා හදාගෙන කරගන්නවා. එතකොට ගෘහස්ත හිංසනය අඩු වෙලා තියෙනවා. එතකොට ගොඩාක් අය තම තමන්ගේ කුඩා ව්‍යාපාර පටන් අරගෙන ඒ මගින් සම්පකාර සමිතිය ඉතිරි කිරීමට ගොඩක් යොමු වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම CDF ආයතනයට මගේ වතුයාය තුල කළ මේ සමාජ මෙහෙවර ගැන මම බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ වැඩසටහනේ ප්‍රගතිය විමසා බලන්නට මේ පිවිසෙන්නට සූදානම් වන්නේ අගලවත්ත වතු සමාගමට අයත් කිරිපත්ගල වත්තේ දෑල බටහිර කොටසේ ප්‍රතිලාභීන් වෙතට. මගේ නම අමුසවල්ලේ. මම දෑල කිරිපත්ගල වතුයායේ දෑල බටහිර කොටසේ මම කම්පැනි කිරි කපනවා. මම වත්තේ සේවය කරගෙන විතර පමණයි මම හිටියේ. ට්‍රස්ට් එක අරන් අපි CDF ආයතනකින් ඇවිල්ලා අපිට දැනුවත් කරා සුයන් රැකියාව කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ ඒක ආලා අපේ කණ්ඩායම එක්ක කතා වෙලා තීරණයක් ගත්තා සුයන් රැකියාව කියන්නේ බයිට් එක හදමු කියලා. ඊට පස්සේ මුරුකු හදන්න එක හොඳයි කියලා අපිට හිතුණා. අපි කණ්ඩායම එක්ක මුරුකු හදන්න වැඩේ මම පටන් ගත්තා අපි. ඊට පස්සේ ඒක කරගෙන යනකොට මුදලක් තිබුණේ නැහැ වැඩි ඒකට ඕන වෙන දේවල් ගන්න. ට්‍රස්ට් එක ආරා CDF ආයතනයක මට ආදායම ලබා දුන්නා. ඒකෙන් අරන් මට ඕන බඩු ඒව ගත්තා අපි කණ්ඩායම එක්ක අරගෙන මම දැන් කරනවා අපි කණ්ඩායම මේක කරනවා. අමතර ආදායමක් මේකෙන් අපිට කණ්ඩායමටම ලැබෙනවා. ඒකේ අපේ මම සම්පකාර සමිතියේ මගේ
පාස්පෝර්ට් එකේ මුදල දාලා තියෙන්නේ. ආදායමක් දෙන්න නිසා අපි කණ්ඩායම එක්කම මේක පොතට දාලා තියලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ උදව් කරලා වට මේක කරන්න අපේ කණ්ඩායමටම කරපු උදව්වට ට්‍රස්ට් එකටයි CDF ආයතනයටයි මම ගොඩාක් ස්තුති කරනවා. මගේ නම සුමිත්‍රා දේවී. මම වත්තේ වැඩ කරන්නේ මෙයාගේ ට්‍රස්ට් එකේ ඇවිල්ලා මෙයාගේ රැස්වීමක් ගැන කතා කරා. ඒකෙන් අපි රැස්වීම වලට ගියා. ඒකෙන් කණ්ඩායමක්පත් වෙලා ඒකෙන් අපිට මේ උදව් කරා මේ ඉදල් අදන්න ඉතින් අපි හරි කිව්වා. ඒකෙන් ඒගොල්ලෝ උදව් කරනවා. ඒකෙන් ඊට පස්සේ අපි මේ ඒකේ ආදායමක් ගන්නවා. ඒ ගැන මේ ට්‍රස්ට් එකේ ආයතනයේ ගොඩක් ස්තුතියි අපිට උදව් කරාට. දැන් අපි පිවිසෙන්නේ මේ වැඩසටහනේදී අප තෝරාගත් ප්‍රධාන වතු පහෙන් එකක් වන හුස්සැල්ල වත්තට. මේ සූදානම අපේ වැඩසටහන මේ සමූහය තුළ කොපමණ පළදායිද යන්න විමසා බලන්නට. රත්නපුර වැවිලි මානව සංවර්ධන භාරයේ සම්බන්ධීකරණය යටතේ රත්නපුර ප්‍රජා සංවර්ධන පදනමෙහි ව්‍යාපෘතියක් ලෙස පුස්සල්ලා වැවිලි සමාගමේ පුස්සල්ල වත්තේ ව්‍යාපෘති ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරා 2019 ජූලි මාසයේදී. මෙම කටයුතු ආරම්භ කිරීමේදී වතු කළමනාකාරීත්වය, ඒ වගේම නිලධාරී මණ්ඩලය, වනිසකාරක සභාව, ඒ වගේම වතු ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළු පැවැත්වුණා. ඒ සම්බන්ධයෙන් සේවක පවුල්වල තරුණ තරුණියන්ගේ කුසලතා වර්ධනයට, ව්‍යවසායකත්ව පුහුණුවට, ඒ වගේම දැනුම සහ ආකල්ප වැඩි දියුණු කිරීමට ප්‍රථම අවුරුද්ද එනම් 2019 අවුරුද්ද අපි වැය කළා. 2019-2020 වසරේදී ස්වයං රැකියාව සඳහා ප්‍රතිලාභීන් තෝරා ගැනීම අපි ආරම්භ කරා. ඒ යටතේදී ස්වයං ප්‍රතිලාභීන් දෙදෙනෙක් බිම්මල් වගාව සඳහාත් එක් ප්‍රතිලාභියෙක් පොල්කටු ආශ්‍රිත කර්මාන්ත සකස් කිරීමටත් යොමු වුණා. ඇත්තෙන්ම අද වෙන විට මෙම සේවක මහත් මහත්මින් වගේ මේගොල්ලන්ගේ පවුල්වල සමාජිකයන්ගේ ආදායම් තත්ත්වය ඉතාමත් හොඳින් වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම එම ආදායම් මාර්ගයන් වර්ධනය වීම අධ්‍යයනය දැකපු ඇත්තටම තවත් රාශියක් ඉන්නවා මෙම ලබන අවුරුද්දේ පවා මෙම ව්‍යාපෘතියට සඳහා සම්බන්ධ වීමට. ඉතින් මේ සඳහා අනුග්‍රාහක දායකත්වය අපි ලබා දුන්න වැවිලි මානව සංවර්ධන භාරයේ අධ්‍යක්ෂකතුමා ඇතුළු සියලුම සේවක මහත්මයන්ටත්, ඒ වගේම ප්‍රජා සංවර්ධන පදනමේ සියලුම සේවක මහත්මයන්ටත් මා පුස්සල්ල වැවිලි සමාගම වෙනුවෙන් සහ පුස්සල්ල වතුයාය වෙනුවෙන් මාගේ කෘතඥතාවය අවස්ථාවේදී පුද කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. මගේ නම රසිකා හේමාලි. මම පුස්සල්ල වතුයාය නිවාස සම්පකාර සමිතියේ සමාජිකාවක්. මීට අවුරුදු 2කට විතර උඩදී වැවිලි මානව සංවර්ධන භාරය හරහා CDF ආයතනය හා BFT ආයතනය අපිට හඳුන්වා දුන්නා. ඒ අතරින් අපිට අපේ ආර්ථිකය ගොඩනැංවීම සඳහා ගොඩක් ස්වයං රැකියාව අපිට හඳුන්වලා දීලා ඒවා කරන ආකාරය, පවත්වාගෙන යන ආකාරය ගැන ගොඩක් දැනුවත් කිරීම අපිට කළා. ඒ අතරින් අපේ කණ්ඩායම තෝරගත්තේ බිම්මල් ලගා ගැනීම සම්බන්ධව. දැනට මම සාමාන්‍යයෙන් මාසෙට රුපියල් 10,200ක පමණ ආදායමක් ගන්නවා. මම කියන්නේ අපේ කණ්ඩායම. අපි ඒ අතරින් 125ක් අපේ ඉස්සරහ ඉදිරියට ගබන ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන යාම සඳහා අපි අපේ සමිතියම තැන්පත් කරනවා. ඊටු සල්ලි අපි අපේ ලාභය හැටියට බෙදා ගන්නවා. ඒ අපිට මේකට හඳුන්වා දුන්නු CDF ආයතනය සහ VFT ආයතන මම මේ වෙලාවේ ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ වගේ ව්‍යාපාර කරලා අපි වගේ තව කණ්ඩායමක් ඉස්සරහට අරන් යන්න මෙම ආයතන දෙකට ගොඩක් ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපේ වැවිලි මානව සංවර්ධන භාරයට, CDF ආයතනයට, VFT ආයතනයට ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වගේ ව්‍යාපාර කරන්න. අපි වගේ අය දැනුවත් කිරීම, මේ වගේ මූල්‍යමය දායකත්වය ලබා දීම පිළිබඳව, ඒ වගේම අපේ වතු අධිකාරීතුමාට, අපේ සුපසාධන නිලධාරී පොලිජයසන් මහතාටත්
මේ වෙලාවේ මම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අපිව මේ විදිහට දැනුවත් කරලා මේ වගේ ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීමට අපිට උදව් කිරීම ගැන. මගේ නම පින්ෂාන්ති. මේ කුසලයේ වැඩ කරන්නේ ට්‍රස්ට් එකේ ආයතනයේ මිස්ලා මාව මුණගැසෙන්නේ මේ වත්තේ ව්‍යාපාරයක් කරගන්න දීනුවක් කරගන්න ඕන කමට මේ අපිට මේ රැසීමක් තියලා රැඳවලා අපිට යමක් කරලා පුහුණුවක් දුන්නා අපිට. දීලා ඒකෙන් අපිට ලබා ගන්න පුහුණුවෙන් තිබිච්ච දෙයක් සාමාන්‍ය අපි යමක් දන්නේ නැති දේවල් දැනගත්ත දේවල් අපි යමක් ඉස්සරහට ගේන්න බැරි තත්වයට ව්‍යාපාරයක් කරගන්න බැරි තත්වයට ඉස්සරහ ඉදිරියට එන්න බැරි තත්වයට ඉන්නකොට මිස්ලා අපිගෙන් ඇවිල්ලා මේ ටික වැඩසටහනක් අපි කරමු ඉස්සර දිනු වෙන්නේ කොහමද දිනුව කරගන්නේ කොහමද අපි ඉතුරුවක් කිරීම කරගන්නේ කොහමද කියලා වැඩසටහනෙන් අපිට පුහුණුවක් දීලා අපිට ආයතනෙන් ඉඳලා අපිට සාමාන්‍ය යමක් අපිට උදව්වක් ලබා දීමයි ඒකේ මට ඇවිල්ලා දුන්නා මට අදහසක් තිබුණේ කම්මලේ වැඩක් පටන් ගන්න ඕනේ කියලා. නිශාන්ති මිස් මට තේරුම් කරා නිශාන්තිට මේ වැඩේ කරන්න අපහසුකමක් ගොඩක් මේ වීදම් වෙනවා නම් නිශාන්තිට සාමාන්‍ය වැඩසටහනක් පටන් අරන් ඒකේ ඔය දීනුවේ පොඩ දීනුවක් වෙලා ඒ ඔය ඉතනත දීනුවට ඉස්සරහට ඒ දීනුවට ඔයාලට ගොඩක් ඉස්සරහට එන්න පුළුවන් කියලා මට දැනුමක් දුන්නා. ඊට පස්සේ ඒ දැනුමෙන් මම තේරුම් ගත්තා ඒක ඇත්ත මිස්ලා කියන එක ඇත්ත අපි එකපාරට ගොඩ වෙන්න බෑ යම් සාමාන්‍ය අපිට දන්න යමක් ඉස්සරහට එන්න ඕන නම් ඒ මට පාසකම උදව්වක් කරලා දීපු මිස්ලාට මම පිළිවාගයක් ඇදුවා වත්තේ මහත්තුරු මට ගොඩක් සහාය දුන්නා නිසාත් ඒව කරන්න ඒක මිස්ලා කියන්නේ හොඳකට කියලා ඒ වත්තේ මහත්තුරු මිස්ලා මට ගොඩක් සතුටක් දීලා ඒ ඉස්සරහට මට බයේ තිබිච්ච මේ අදහස බිම තිබිච්ච එක ගොඩ ගැනීමක් මට කරලා දීපු එකට ලොකු ස්තුතියක් කරන්න ඕනේ. ඒ පීලි වැඩෙන් පටන් ගත්ත අදහසකින් මට ලැබුණේ පොල්කටු වැඩක් පටන් ගන්න. ඒකෙන් දීනුවක පටන් අරන් තව ඉස්සරහට මට ගොඩක් දීනුවක් කරගන්න පුළුවන් යාකාමක් තියනවා සත්‍යයක් තියනවා කියලා මේ මිස්ලා මට අර මගේ තිබිච්ච බය නැති කරලා මට ගොඩක් ස්තුති වෙන්න ඕනේ. මිස්ලාටත් පත්තේ මාත්‍රුන්ටත් මට මේ තරම් ඉස්සරහට ඉදිරියට අර බය නැතිකම ඇර මාව ඉස්සරහට ගොඩ ගැනීම කරන්න එන්න කියපු එකට එන්න දුන්නේ එකටත් ගොඩක් ස්තුති කරන්න ඕනේ මේ වත්තේ මේ මිස්ලා අස්තර මේ ස්ථානයේ ඉඳලා මාව මෙච්චර දුරට ගෙනලා මේම කතා කරලා මේ වැඩසටහන ඉදිරියට තව ගෙනියන්න නිශාන්ති ඕනම දෙයක් ඔයාට අඩපාඩු තිබුණොත් අපි කරන්න කියලා ඔය අතක් දෙනකොට මට ලොකු සතුටක් හිතුණා මේක තව ඉදිරියට ගෙනියමු මගහරින් නෑ කියලා හිතෙන්න තරමට මගේ හිත සැනසීමක් වෙනවා මිස්ලාගෙන් ගොඩාක් ස්තුති වෙනවා මට උදව් කරපු මිස්ලාටයි වත්තේ ආයතනයටයි මාතෘන්ටයි මේ එවිල්ලා දැන් ගන්න මාතෘන්ටත් මේ සංස්මිස්ටත් ගොඩාක් ස්තුතියි හා මේ මොහොතේ අපි රැඳී සිටින්නේ හපුගස්තැන්න වැවිලි සමාගමට අයත් හපුගස්තැන්න තේවක්ත තුළ. මේ සූදානම අපේ වැඩසටහනේ ප්‍රතිලාභීන්ගේ ප්‍රගතිය මේ වතු සමූහය තුළ විමසා බලන්න. Good morning. I am Isuru Gunaratna, Senior Assistant Superintendent of Hapugasthenna Tea Estate. In this community cooperative housing led entrepreneurs empowering pilot project was started 2 years back in our state also with the collaboration with CDF and the VEffect and joining with the Plantation Human Development Trust. In this project first they conduct an orientation program for state managers and then they done few training programs for these young entrepreneurs. As a result of that, we started mushroom cultivation project, home gardening and dressmaking, like that several projects, several pilot projects we started.
At the moment, we are harvesting that mushroom project and the home gardening and all other projects. We are getting benefits. We and that young entrepreneurs. So I think this project is quite success, and we have achieved our goals. So now we have to expand this project to the community. They can earn, they can improve their earnings, and as well as they can contribute to the national economy also. And I take this opportunity to thank the Plantation Human Development Trust, Ratnapura region, their director Mr. S.B.A. Kanayaka, and the guiding officer of Mrs. Priyanti Jainath, and all other officials from CDF and VEFECT foundations, and to the state management, our manager Mr. Vasantha Priyadarshana, and the team of this pilot project Puri. Thank you very much. வணக்கம். தோட்ட அதிகாரி அவர்களுக்கும், சிடிஎஃப் நிறுவனம் அவர்களுக்கும், VEFECT அவர்களுக்கும், சிடிஎஃப் அவர்களுக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சிடிஎஃப் மூலமாக எங்களுக்கு ஒரு வேலை திட்டம் ஒன்று கொடுத்தாங்க, காளான் செய்கிறது பற்றி. அவங்களும் எங்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்தாங்க. நாங்கள் எல்லாம் செஞ்சு வந்துட்டோம், இப்போ செஞ்சு வச்சுருக்குறோம். இப்போ இன்றைக்கி பார்த்துட்டு வந்து எங்களுக்கு எல்லாம் ஓகே சொல்லியிருக்கிறாங்க. இது மூலமாக எங்களுக்கு லாபம் கிடைச்சிருக்கு. கண்டிப்பாக இனியும் கிடைக்கும்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன். இதை நாங்கள் தொடர்ந்து செய்வோம் கண்டிப்பாக. சிடிஎஃப் நிறுவனம் அவர்களுக்கும், தோட்ட அதிகாரி அவர்களுக்கும், VEFECT அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். இங்கு வருகை தந்திருக்கும் CDF அவர்களுக்கும், தோட்ட அதிகாரி அவர்களுக்கும், வெல்ஃபேர் அவர்களுக்கும், CDO அவர்களுக்கும் நமது நன்றியினை தெரிவித்துக் கொண்டேன். நான் இதனை தனியாகத்தான் செய்து வருகின்றேன். இது எனது தொழிலாக இப்போ காணப்படுகிறது. இதெல்லாம் செஞ்சு நான் 150-200 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்கின்றேன். இது மூலியமாக எனக்கு சில வருமானங்கள் கிடைக்கின்றன. அதே போன்று சிடிஎஃப் நிறுவனத்தினால் காளான் வளர்ப்பு நடைபெறுகின்றது. அதுவும் ஒரு குழுவாக நடைபெறுகின்றது. அதனையும் நான் தனியாக செய்து வருகின்றேன். அதனை அடுத்து நமது சிடிஎஃப் நிறுவனத்துக்கும், தோட்ட அதிகாரி அவர்களுக்கும், CDO அவர்களுக்கும் நமது நன்றியினை தெரிவித்துக் CDF நிறுவனத்துக்கும், தோட்ட அதிகாரி அவர்களுக்கும், வெல்ஃபேர் அவர்களுக்கும், வெவல் கட்டிய CDO அவர்களுக்கும், VEFECT அவர்களுக்கும், ட்ரஸ்ட் ஆயத்தனை அவர்களுக்கும் வணக்கம். என்னுடைய தொழில் தையல் தொழில். ஒரு 10 வருட காலமாக நான் இதை தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன், தையல் வேலையை. அதை நான் முன்னெடுத்து செல்வதற்காக சிடிஎஃப் நிறுவனத்தில் அதிகாரிகிட்ட நாங்கள் தெரிவுபடுத்தினோம். அப்போ அவங்க எங்களை கூட்டிகிட்டு போய் ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. அது மூலமாக நாங்கள் விமல் அதை காளான் உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கான ட்ரைனிங் எங்களுக்கு கொடுத்தாங்க. அது மூலமாக எங்களுக்கு வருமானம் கிடைச்சி, அது மூலமாக இப்போ நாங்கள் தையல் வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். அதுக்காக சிடிஎஃப் நிறுவனத்துக்கும், தோட்ட அதிகாரி அவர்களுக்கும், வெல்ஃபேர் அவர்களுக்கும், வெவல் கட்டிய CDO அவர்களுக்கும், VEFECT அவர்களுக்கும், ட்ரஸ்ட் ஆயத்தனை அவர்களுக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துள்ளேன்.
මෙම සිව් අවුරුදු වැඩසටහනේ වර්ෂ 2ක් අවසානයේදී එහි ප්‍රගතිය ඔබ වෙත ගෙන එන්නට ගත් උත්සාහය.